Synod, a moderator, executive secretary, lapen ke akaprek reverend itu, lapen ke pastor in koi pen ke van, a delegate satu man, lapen ke monduliasar, kita kiding rakcari jabang kubang pigidoan nilipe nilipo nilibumar kedoan nam lo apa prek kali lo pusi kapor hilo matu karjulo matu mapan ke thanji ku kapor ki akita bisilo Johanan ni bisi yang ring suisi pen lam alam sekitar kata Yesus Kristus lam lo lason si along kapre me Yesus Kristus ke arnam lo usina ke thanji apan bor ilo labang so apospel kita obat son batai troksi Yesus Kristus ne hello arnam lo I am today labang so lam the batai troksi ke Johanan long sili tulong nam lo Johanan ni pitrok aling so thom ke bra pholong pulo ne hello chethe a anlo ne hello chethe a anlo ne phan ne ki long ma bangaling ne phan ne ki kroya bangaling inchir chedet po la pen in it edet po situ Johanan ni piler kep angding so krehini long itu ke ne hello pir the ka the anglo ne phan ne ki kroya tuman ne phan ne ki chaka tuman alang litum ke akang ting along king kam si George Depo kai kita kai along akireng along akathe ang du verpo Johanan ning pikep angin so troksi along kulo ne hello biresa katuma phan ang hablo labang so ang hapen ki lut abiresa katum ki lut long lapen ketet long latum chupan long pa mepo latum ingcir cedet po latum reng dok reng ni pen reng long po Johanan ning pikep aning so crazy long kulo ne ke ki via bang aki melo ne bina sa katua pancini lapen ke alang ni tuma pan kapal jok ja pan ne pranta chipilo Johanan ning pi crazy aning so ikora polong kulo ne ke kitia tumang bong pen kitur thubang lo jongsi nang tum ne phan nang kroi lo pulo tangte nang tum pil thea ok thi se kami nang tum pu thot thur thuji Johanan ni pikre pri ang su thogalo ni puke ne hello towar aho la pen chethe lapen ke non itu apaan pini nang baca kantor ya lawan bangke ne hello rikang arong lo situ arong pilo nang tum ke arulo ne ke arong pilo nang tum ne pencerap hete nang tum hang napta kentik kedepo labang salam si itu pini cekako Tumi ve itu apa pastor pen itu apa nang ke than ke angkur ke cesat lapen ke kiring sap dia pan situng panang than lapen ke to ve itu mamis pen jo itu apa nang ke than ke athe ka pathe isi angkum athe ka pathe nang pen jo ini ana marat ke chan I ana thusi penang ani to panang than tang ni lihai pa pudam deret si non ke sapsu nang le tumpen isinya lam di thansi nang le tum ladak pen damra jong sila bang solam che pon hekte mesenji buseneli arnam jordom no hengpi lapen aru tu rikang pela ke drakhari kang mes lapang bardam great sarong ini tu molong ke la great sarong bela dake Grab sa rong rusta bang mir phan ki e kutai long e bo asap su ko phanan chok
bang aberi ke claim ke ang long se claim ji drakha aberi ke claim ke neli ana mahil chume pen drakha aberi ke claim long lang long lo apa pre gadia lo labang so drakha atum arompi ke het dum khanya la neli matha lo arom so sabon busigitin seta arong la tek an theji la tek an theji labang so rong ke thir thipo aningkan da labang so rong ke duver po an ke ladak pen si aru nang chilu ji aru nang chilu po bang papa jil ji an si athe pathe ji halada labang so beri ke lana tum labang so aru silang ji aru lang si jahaga tum aru ke a connection arong pi pe la an me da pulo tangte athe pathe me uede ji pusi hala ka pathe ji to phanta disturb bet na upo ingtip pet ti labang so to mo si Yesu Kristo nang kethan ingtip te dat bidun kok lo pulo tangte ka pathe ji to phanta disturb bet na la si ingtip pet ti ko som si ile to andon ka athe ka pathe la po athe pathe the prang tu meaning ve ka angkul ke sa kalam chele lo no na bang ke ili athe pathe the prang ile to ko son si athe ka pathe ji pulo tangte arong people chera het thik nang ji jong si ili arong people chera thik thelo pulo tangte jong hele athe pathe ji bor isita aja ko ma bedet ko injui ko po thilo ile to arong people cerap lo pulo tangte aru tu hala angkur pen kilong aan alang sep labang so lang mukha aho or ki dua lang mukha ha angkur pen vangsi arong pi pen supply po aru tu malo anke labang so aru tu ring sapsi aong apran me sensi anke kapang phar pangching po athe pathe po athe abitung the upo alon upo lapen ki chu tu maning sampo ile tu muri tu makaya kiring alo ko son si ile tu arong pi Yesu Kristo ben ile tu kacharap het hikpo ile tu na bangso arong pi ben charap het lo puti tu pran me senpo isi to var ke arnam kachor dom hilo ile tu aphan ile tum labang sorong pi ben kacera arnam ben kacera ke ene damsi ne ke Yesu Kristo long jarap dun het po ke thek the do seta me ile tum labang so arnam ben kacera ato var isi ke arnam ben a communication kache leng mesen po hala ke arnam ben kache leng ke isi ke arnam tar dom nang li arnam tar dom apor che padam thek nang ji la pukali ada bodang te arnam ardom po Deobar ni lo burodan te nali anam kardoma por enpo. Anam kardoma por si pithe gray. Lale anam nangkar ikari. Bontar oli panar nam nangkar ike. Nangli kardom akiring se reng nanji. Ahud mesen ahud nangli anam sordompo. Akin nang kido hud nangli king tu patongpo. Lale anam nangkar ikari. Bontar nangli king kam kachijor. Nangli kaya akiring. Nangli kardom akiring se nangli reng nanji. Ate ke arnam ben celang hepen, arnam ben cingki voy akiring se ili reng tek nanji. Aro dang te ili tum aru atum ta ipran mesen po. Adum tu aga celang bangke. Ili tu apan arnam naga patikpi, arnam alam nadakno. Ili tu makiring, itu making kam kecil jor ke mesen ji apan. Ili tu ko an labang so hasro lam ili tu charli lo. Itu makaya kiring long paan ini tumpor hilo. Itu makin kam kasih or ki mesen jiaphan. Shokang ni su shokep rakit hom along lason sipulu. Tante arnam akar jong se chitepi munit aja kong ben ke la thang tak klem unde. Nili nang itu aphan nang ki putang alam hei hei ke cethe ki pi akar jong van lo
ini tu macam hekiring long jia phana an ladak sinu aran ni siang bong nang li jelang tha jasabet pet non bini dak sipiar ni along hidu kiwang nang chetong dun nili numaratu ini tu arni siang bong batai ko an mobile chelang lo WhatsApp pen Facebook Instagram batai ko an ini tu ma phone ari si siang bong ini tu cingpulo batai paru ta su sebon nili gama thake Botame ini tu makai kiring long jia phan ini tu labang so Bible ko an ini tu ingpulo ikai lo ini tu makai kiring long jia phan la dak se an do arong pi pe ini tu cerap nang ji ini tu maru tu kiring sabji athe ka pathe thik jia phan ke ini tu maka cerap do nang ji arnam ka chordo ini tu arnam phan kang kilo lapen pinanga hut ke arna mine to phanang kangki ke la bangso hastro alam be na jokno botame ide to akisung hut arna ma phan ke hang ason ongdung hut du diti eme kri jangji mai arnam nang avete ne un elo botame ring me sen hut arna mi to phanang kangki hut itu no ing thong jong hut ongdung dolo jadi kacing hon korte ing chirtu nangli phan arnam nangki pi hastro akar jongaan adu khunon adu khura nangli ladak pen labang soan kicuji bor inon nangli akireng reng sapko arong pi pen nangli cerap long akar jong achithe reng long ko arnam labang so bible itu phan nangki pige arnam alam itu phan nangki than ke ini tu apaan information lagi piya apaan kali historia kitab kali nang lipan information nang piya kali bonta nang lipan nang kilar japan transformation ke ban japan si astro top bonta mela bangsu astro jong si itu apaan ikilar thek arang so hini apaan remu are pi har kleng an takile un arna malam jong si li langding lo pulo tangte por hi hedat lo pulo tangte charli hedat lo pulo tangte ko sonsi itu makireng arong ti ben cerap het pen reng sap pen li kireng theko isi atomo